Admissions 2021 in all the private and public medical colleges, ये बेसिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया. हमारे पास लिस्ट आ गई, उनको अब हमने रिव्यू करना था. रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट किया था, विच इज़ सपोज टू एंड ऑन दी 8th of May. 8th of May को admissions will be finalized in all respects. During the review, we received hundreds of complaints from children. बच्चों के complaints आई, फिर कुछ बच्चों ने कोर्ट्स में केसेस कर दिए, कोर्ट्स के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए रिगार्डिंग एडमिशंस में वायलेशंस. किसी ने कहा कि जी डोनेशंस ले रहे हैं, किसी ने कहा मुझे मेरिट के बगैर एडमिट नहीं कर, किसी और को कर दिया, मुझे नहीं कर रहे हैं. सो हमने फैसला ये किया एज ए रेगुलेटरी बॉडी. दो मुख्तलिफ चीज़ें थी. एक के इंडिविजुअल बच्चों की जो कंप्लेंट्स हैं, अगर वो हम सुनना शुरू कर दें तो 500-600 केस सुनने शुरू पड़ गए. वो हमें 6 महीने लग जाएंगे, और उनकी अगर कोई रेमेडी है वो मेडिकल ट्राइब्यूनल में मौजूद थी. सो हमने रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए सारे कॉलेजेस को बुला लिया. उनके जो जिनके खिलाफ एक्यूजेशंस थी, एलिगेशंस थी, जहां हमें नज़र आया कोई गलतियां थी, उनको हमने बुला लिया. 69 कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की हियरिंग्स की गई. उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया, एडमिशन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड, इंटरव्यूज़ में क्या नंबर दिए उन्होंने, फ़ीस कब बच्चों ने पे की, कितनी फ़ीस पे की, वो सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया. उसके बाद जो कंप्लेंट्स थी वो भी सामने रख के पूरा रिव्यू करने के बाद जो एंड रिज़ल्ट निकला, और आज इंशाल्लाह इसके ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं सारे. 57 कॉलेजेस हैं, जिनमें से 27 पंजाब में हैं, 10 सिंध में हैं, 12 केपी में हैं, 7 इस्लामाबाद में हैं, और 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर में है. इनको पेनल्टीज इम्पोज की जा रही हैं. इस दफ़ा हमने फैसला किया पेनल्टीज हम किसी को पैसों की मद में नहीं लगा रहे. इनमें से 28 ऐसे हैं, 57 में से 28 ऐसे हैं जिनकी 100% एडमिशन्स को हम सस्पेंड कर रहे हैं. इस वक्त उनको सस्पेंड कर रहे हैं. उन्होंने वायलेशंस की हैं, वो वायलेशंस जाती हैं मेरिट के ऊपर पूरी. बकाया जो है उनमें से 2-3 कॉलेजेस हैं जहां पे फीस 4-4, 5-5 साल की एडवांस में ली गई है. उनको ऑर्डर कर दिया गया है कि रिफंड करें फीस अपनी सारी. और बकाया जो कॉलेज रह जाते हैं इनमें से 57 में से, वो हैं जिन्होंने कुछ एडमिशन्स गलत टाइम पे की. यानी अगर पहली अप्रैल को या 8 अप्रैल को एक विंडो बंद थी ट्रांसफर्स की, उसके बाद बंद हो गई थी, उसके बाद एडमिशन नहीं हो सकती थी, मगर कुछ कॉलेजेस ने उसके बाद भी एडमिशन्स की, वो इन वायलेशन है. तो वहां पे हमने वो स्पेसिफिक एडमिशन्स ही कैंसिल कर दी. सो अगर 5 बच्चे किसी ने 8 अप्रैल के बाद एडमिट किए हैं, वो एडमिशन कैंसिल कर दी गई है. वो अब सीटें खुली हैं. वो 8 मई को जब पूरा प्रोसेस बंद होगा, अंडर द रेगुलेशंस, अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है उसको वो सीट मिलेगी. जो 28 हमने टोटल एडमिशन्स, 28 कॉलेजेस की टोटल एडमिशन सस्पेंड कर दी हैं, उनके अंदर मेन प्रॉब्लम समझ लीजिए, ताकि वो आप लोग क्लियर कर सकें पब्लिक को कि मसला क्या है. ये वो कॉलेजेस हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ की डेट थी. उन्होंने कहा कि जनाब आप इंटरव्यू करेंगे लेट्स से 25, 26, 27, 28 जनवरी को. अब 25 को बच्चे बुलाए, 200 बच्चे बुलाए, इंटरव्यू किया, और उसी दिन उन बच्चों में से 100 बच्चों को ऑफर लेटर दे दिया कि आप फीस अगर जमा करा दें 2-3 दिन में तो हम आपको एडमिशन दे देते. अगले दिन 200 और बच्चे इंटरव्यू कर लिए. रेगुलेशंस में हमने बड़ा क्लियरली लिखा था कि आप इंटरव्यूज पहले पूरे मुकम्मल करेंगे. जितने बच्चों ने आपको अप्लाई किया है उनको आप इनवाइट करें, उनमें से जो आए उनको आप इंटरव्यू करें, इंटरव्यू के नंबर दें. फिर एक मेरिट लिस्ट आप इशू करेंगे जिसके अंदर सारे बच्चों के इंटरव्यू के नंबर डाल के आप करेंगे, वरना नहीं होगा. मेरिट का मतलब यही होता है कि हर बच्चे को पता हो कि वो एक्चुअल मेरिट में कहाँ था. इन्होंने ये किया जल्दबाजी बेसिकली, कि वो जिस दिन जितने बच्चे इंटरव्यू के लिए आए उनमें से एक कॉलेज ने तो खुलेआम हमें हियरिंग के दौरान कह दिया. उन्होंने कहा जी इंटरव्यू, हमारा पर्पस बड़ा क्लियर था, हमने उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी थी बच्चे की. सो फिर आप इंटरव्यू किस चीज़ का कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं सारे कॉलेजेस, ये इंटरव्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए. ये मेरिट का इंटरव्यू नहीं है. तो उन्हें कॉलेज ने खुलेआम एडमिट किया हमारे साथ कि जी हमने इन सारे बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखा था, और देखा था ये इस तरह के हैं जो कि हम अपने कॉलेज में जिनको चाहते हैं. उन्होंने कहा जी ये तो हमारे इसकी तमीज़ इतनी नहीं थी, हमने कहा इसको नहीं, हम मेरिट में नहीं रखेंगे. तो ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ की गई हैं.
میرٹ کی شاید سمجھ نہیں ہے ان کالجز کو. تو اب وہاں پہ جہاں پہ یہ حرکتیں ہوئی ہیں ان کی ساری ایڈمیشنز کو ہم نے سسپینڈ کر دیا. مگر جو ہم نے ریکارڈ دیکھا ہے, سچی بات یہ ہے کہ اگر 100 میں سے 70-80 ایسے بھی بچے ہیں جو پیورلی میرٹ پہ بھی نظر آ رہے ہیں, یعنی اپنے میرٹ کے حساب سے ان کی جگہ بنتی تھی, تو ہم نے ان کو کینسل نہیں کیا, سارے کو ہم نے سسپینڈ کر دیا. اگلے ہفتے ہم 5 دن کی ایک ونڈو کھول رہے ہیں, پبلک ایڈورٹائزمنٹس دینے والے ہیں, ویب سائٹ کے اوپر ہمارے آن ہو جائے گا. جتنے بچے ہیں جنہوں نے ان کالجز میں اپلائی کیا تھا اور ان کو ایڈمیشن نہیں ملی اور ان کے حساب سے وہ لوئسٹ میرٹ سے اوپر ہیں, وہ ان 5 دنوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بچہ اس میرٹ میں آتا ہے اس کو ایڈمیشن ملے گی, لوئسٹ میرٹ کے بچے کی ایڈمیشن کینسل کر دی جائے گی تاکہ واپس میرٹ کے اوپر یہ ایڈمیشن ہو جائے. سو ہمارے پاس بے تحاشا بچوں کی کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کالج اے میں اپلائی کیا تھا اور کالج اے میں اپلائی کرنے کے بعد مجھے انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا, انٹرویو کر لیا, مگر مجھے اس کے بعد انویٹیشن نہیں دی گئی. اس بچے کا میرٹ ہو سکتا ہے 85 بن رہا ہے اور اس کالج کا لوئسٹ بچہ جو اس وقت ایڈمٹ ہوا ہے وہ 81 پہ. اب سسپینڈ ہو گئے. اگر وہ 85 والا بچہ اس نے کہیں اور اس کو ایڈمیشن نہیں ملی ہے مگر اس نے اس کالج میں ایڈمیشن مانگی تھی, وہ اپلائی کر دیں ان 5 دنوں میں. if he is on 85 ہم اس کو ایڈمیشن دیں گے اور جو 81 والا لوئسٹ بچہ اس کی کینسل کر دی جائے گی. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ بچوں کی جو ایڈمیشنز ہو چکی ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے. یہ نہ کر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ تمام نئی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. شکریہ. رہے کہ 29 یہ 28 کالجز ہیں تو یو ٹاکنگ اباؤٹ 2500-3000 بچہ, ان کی ہم ایڈمیشن کو بالکل کینسل نہیں کر رہے, سسپینڈ کر کے بچوں کو اجازت دے رہے ہیں جنہوں کا ایڈمیشن نہیں ہوئی کہ وہ اپلائی کر لیں ان 5 دنوں میں اور ان کو ہم میرٹ کے اوپر واپس لے آئیں گے. فائنینشیل پینلٹی آن پرپس نہیں لگائی ہے اور وہ اس لیے نہیں لگائی ہے کیونکہ پاسٹ میں فائنینشیل پینلٹی کو دیکھا جاتا تھا ریگولرائزیشن کے طور پہ کہ پیسے کی پینلٹی لگا دو تو جو غلطی ہوئی ہے اس کو ریگولرائز کر دیا جائے. وہ نہیں کر سمپل جہاں پہ کام کرنا ہے ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ جو میرٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے میرٹ کے ساتھ کرو. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کالجز کو آئی تھنک ابھی پرائیویٹ کالجز کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ میرٹ کی ایڈمیشنز کا مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے شاید اس میں انہوں نے پاس میں نہیں کیا ہے, وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم لوگ ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں سارے پرائیویٹ کالجز کی تاکہ ان کو ہم سمجھا سکیں کہ یہ جو ایڈمیشنز ہیں اس کا پروسیس ہونا کیا چاہیے. آج آپ اپریل میں بیٹھے, اگلے سال کا ایکیڈیمک سیشن میں ایم ڈی کیٹ انشاءاللہ اگست سپٹمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اکتوبر نومبر میں کالجز کو پھر ایڈمیشنز کلوز کرنی ہے, فائنلائز کرنی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی ایڈمیشنز ابھی سے پلان کر کے ابھی سے سٹارٹ کر رہے ہوں, انوائٹ کر رہے ہوں ان بچوں کو. جو بچہ میڈیکل کالج جانا چاہتا ہے پاکستان میں اس کو آج بھی پتا ہے کہ اس نے اپلائی کرنا. لیٹ دم اپلائی, لیٹ دا پروسیس سٹارٹ. ایم ڈی کیٹ کے نمبر تو اگست ستمبر میں آئیں گے, ایف ایس سی کے آئیں گے, آپ اس وقت ان پٹ کرتے جائیں اور میرٹ بنتا جائے گا. مگر بچوں کو کیوں لاسٹ منٹ کے اوپر بھاگ دوڑ کروا رہے ہیں؟ اگر آپ نے انٹرویوز کروانے ہیں تو ابھی سے کروا لیں, شو کریے, انوائٹ کریں بچوں کو. سو ان کو سیکھنا پڑے گا کچھ پروسیس کو کہ پروسیس اسینشلی ہمیں چاہیے ٹرانسپیرنٹ. میرٹ کا مطلب یہ ہے ٹرانسپیرنسی چاہیے. ہر بچے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس کالج میں اپلائی کیا ہے تو کس کرائٹیریا پہ ایڈمیشن ہو رہی ہے اور میرا چانس کیا بنتا ہے. سمپل سی بات یہ, اس کو میرٹ کہتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی ول انشور کہ بھائی یہ سارے کالجز کریں. تو یہ آرڈرز آج ایشو ہو رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس کے اندر انہوں نے کے پی کے کالجز کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہوا تھا. اس میں جیسے میں نے عرض کیا بے تحاشا کے پی کے کالجز ہیں, 12 کے پی کے کالجز ہیں. ان کا بھی آرڈرز ہم لوگ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے منڈے کو رکھ رہے ہیں تاکہ کورٹ کو بھی انفارم کر دیا جائے کہ یہ فیصلے ہم نے کیے. بقیہ کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ 8 مئی تک ساری ایڈمیشنز کے معاملات یہ کلوز ہو جائیں تاکہ اب بچے اب آگے چلیں. پی ایم سی آن لائن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے, وہ آ چکا ہے. ایم ڈی کیٹ کی ماشاءاللہ کوئی میں خبر 35-40 ہزار رجسٹریشنز آ چکی ہیں. این ایل ای کی رجسٹریشنز آ رہی ہیں اس وقت. سو اب ہمارا فوکس انشاءاللہ مئی کے بعد
is going to be on the MDCAT and NLE to be held in August. और उसके बाद अगले साल की एडमिशन्स के लिए वो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. तो ये थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चंस या अच्छा यू हैव अ क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आप जैसा बता रहे हैं कि आपने पैसों की मदद के जुर्माने वगैरह आए हुए हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको कुछ एहसास दिलाने के लिए कोई ऐसी सज़ा, अगर आपने सिर्फ जो दाखिले हैं उनको सिर्फ कुछ सस्पेंड किया, ऑब्वियसली वो दोबारा खोल भी रहे हैं, लेकिन उनको कोई सज़ा वगैरह उसके अलावा कोई तजवीज़ नहीं किया? देखिए सज़ा मैंने अर्ज़ किया था शुरू में ही कि पहली बात यह है कि कोई भी इंडिविजुअल बच्चा है उसके साथ अगर ज्यादती की है तो वो बच्चा मेडिकल ट्राइब्यूनल जा सकता है. वहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टी भी है और क्रिमिनल पेनल्टीज भी मौजूद है. ठीक है ना. सो अभी होगा क्या? देखिए हम रेगुलेटर हैं, हमारा काम यह है कि चीज़ें सही हों. ठीक. अब जब मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि मैंने सस्पेंड कर दी, 100 एडमिशन सस्पेंड कर दी, अगले 5 दिन में 5 बच्चे आ जाते हैं, कहते जी हमने अप्लाई किया था हमें नहीं दिया गया. उनकी 5 की एडमिशन होती है, लोएस्ट 5 कैंसिल होंगे. वो लोएस्ट 5 भी तो उस कॉलेज के खिलाफ जाके केस करेंगे, वो मेडिकल ट्राइब्यूनल जाएं, वो हर्जाना क्लेम करें, वो प्रोसेस वो होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि हमारा काम हो कि हम बैठ के ये फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा रहे हो, ये करें वो. हमारा काम होता है, रेगुलेटर का काम होता है चीज़ें सही हो, चीज़ें सही हो. फाइनेंशियल पेनल्टीज के लिए मेडिकल ट्राइब्यूनल कोर्ट्स मौजूद है, वो प्रोसेस अलग है. वो हम चाहते हैं कि वहाँ पे प्रॉपरली हो, असेस हो, एविडेंस की हियरिंग हो, शहादत आनी है ना, शहादत हो उस तरह से हो, वो कोई मसला नहीं. दूसरा आपके ख्याल में ये चोट नहीं लगेगी ना कि जब रिफंड होनी पड़ेगी ना, उनको रिफंड करना पड़ेगा. अब एक कॉलेज है केपी में, उसने माशाल्लाह 5 साल की एडवांस में फीस और या बैंक गारंटियाँ ली थी. तो आप समझ लीजिए कि 1 साल की वो 100 बच्चे जो होते हैं, तो 100 बच्चों से अगर उसकी फीस लेट्स से 14-15 लाख थी या पता नहीं 10 लाख होगी जो भी थी, तो दैट्स अ लॉट मनी. और अगर 5 साल की उसने ले ली है तो कोई 50-60 करोड़ रुपए ले लिया था, तो 40 करोड़ अब रिफंड करना पड़ रहा है ना. तो वो तो फाइनेंशियल चोटें पड़ेंगी. मगर उससे ज्यादा चीज ये है कि ये पब्लिकली ऑर्डर्स बाहर आएंगे. मंडे को ये सारे ऑर्डर्स वेबसाइट पे जाएंगे हमारे, तो लोगों को पता होगा कि ये गलतियां की गई हैं, ये ज्यादतियां की गई हैं. और उसमें वो मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आई कि जी वो डोनेशंस, और ये मैं बात क्लियर कर दूं, हमने कई बच्चों को भी सुना, और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कई अभी पिछले हफ्ते एक हियरिंग की थी, एक बच्ची आई, उसने कंप्लेंट की हुई थी 2 कॉलेजेस के खिलाफ इस्लामाबाद में कि जी इन्होंने मुझे इंटरव्यू में नंबर कम दिए, ये हुआ वो हुआ, मुझसे ये मांगा गया वो मांगा गया. आई हियरिंग की, कॉलेजेस का रिकॉर्ड मंगवाया हुआ था. जब उनसे पूछा कि ये बताइए आप इंटरव्यू में तो गई हैं, आपकी एडमिशन अगर आज हम दे देते हैं आपको, तैयार है फीस देने की? उनका नहीं, मैंने तो मेडिकल कॉलेज जाना ही नहीं. अब ये वो भी हमारे पास केसेस हैं. इट्स नॉट, ये देखिए हर कॉलेज नहीं गड़बड़ कर रहा, ये भी क्लियर है. अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा हो चुका है कि कई लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स फाइल करते हैं जस्ट एक चीज को उछालने के लिए. पता चलता है कि जी मैंने मेडिकल कॉलेज तो कभी जाना नहीं था, अब किसी और कॉलेज में एडमिट हो चुकी हैं, मगर कंप्लेंट बहुत बड़ी फाइल करके हियरिंग के लिए तशरीफ लें. क्या बताइए कि आपके इंटरव्यूज में फिर क्या आपको मसला क्या है? हाउ कैन आई गारंटी कि आपको इंटरव्यू में गलत नंबर या सही दिए जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं थी? तो ये भी नजर आता है. इशू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डोनेशंस के ऊपर मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं. गलती से मैं वकील भी, तो समझ है. देखिए शहादत के बगैर आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, और मेरी एटलीस्ट छोटी बहुत एक्सपीरियंस में मुझे नहीं पता कोई केस में जहां पे आप ये ब्राइब के या डोनेशन के केस में, डोनेशन इज अ ब्राइब, ठीक है ना, कि कोई जो लेने वाला या देने वाला आके शहादत दे देगा कि हाँ जी मैंने पैसे दिए थे या लिए थे. तो वो तो मेरे पास जब तक शहादत नहीं होगी मैं किसी को नहीं अंदर कर सकता. अगर करूंगा वो अपील में जाके अपने आप को फारिग करवा लेगा, तो दैट इज इररेलेवेंट. मगर जब आपने मेरिट के ऊपर फोर्स कर दिया, तो अगर डोनेशन ली है किसी बच्चे ने, लेट अस प्रिज्यूम किसी बच्चे ने डोनेशन दी है, किसी कॉलेज ने ली है, तो वो मेरिट के आउटसाइड काम करने के लिए ली होगी ना. अगर मेरा मेरिट 90% है तो मैं तो डोनेशन नहीं दूंगा. डोनेशन तो मैं तब दूंगा जब मेरा मेरिट 80% है, मुझे एडमिशन ना मिलती. सो जब ये मेरिट के ऊपर नीचे के बच्चे जाएंगे, अगर उनमें से किसी ने अगर दी है डोनेशन, तो वो खुद ही नुकसान हो जाएगा. सो द आइडिया इज कि लेट द प्रोसेस इवॉल्व rather than us having to impose financial penalties. जी. सर कायमा कमेटी जो है
बहुत सारे ऐसे जो सवालात होते हैं जो अरकान असेंबली के होते हैं उनके भी जवाबात नहीं दिए जाते। कुछ अर्सा पहले एक कमेटी हुई थी जिसके अंदर आपके ऊपर स्टूडेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी आपने उनको कहा है कि मैं एडमिशन आपको नहीं दूंगा, आपने खुदकुशी करनी है तो बेशक आप जाके कर सकते हैं। सर ये कहना मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत गलत बात है कि आप ठीक है एडमिशन नहीं दे रहे लेकिन ये ना कहें कि भाई आप जाके खुदकुशी कर लें। उन बच्चों के शॉर्ट्स भी हैं उन्होंने चलाया हुआ था, इस पर क्या करेंगे? पहली बात, आपने तो मेरे ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया बल्कि उसको फाइन भी कर दिया। क्या आप आए नहीं थे ना? नहीं, एक सेकंड, इसका ये मतलब नहीं है। पहली बात, ये सारा सर झूठ है कि मैंने कभी कोई ऐसी बात की है। ये बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, खुले आम झूठ बोलते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना। इस तरह की कोई एलिगेशन लगाता है उसे कहिए, अगर किसी को मैंने ये कहा है कि भाई तुम जाके खुदकुशी कर लो, आई मेक एन एक्यूजेशन इन फ्रंट ऑफ मी, गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट मी। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं की। नंबर 2, मैं तो एडमिशन किसी को देना या लेना वाला बात ही नहीं, कॉलेज ने करनी, ठीक है ना। ये जो कायमा कमेटी की आप बात कर रही हैं जिसके अंदर ये केसेस गए थे, आप बात कर रही हैं एमडी कैट की, और ये एक साहब की आप बात कर रही हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। उनकी बेटी का रिजल्ट अगर आप चाहती हैं, मैं अभी तक इज्जत के खातिर बंद रखा था, अब मैं खोल देता हूं। उस बच्ची के सिग्नेचर फ्रॉड है, उसने फॉर्जरी की थी अपने सिग्नेचर्स की ऑन हर पेपर। एफआईए को हम भेज चुके, चेक करवा चुके। अगर मैं वो आगे लेके जाऊं मामला तो वो भाई क्रिमिनल केस के अंदर होंगे। अब आप समझिए बात। मैं एक आदमी की बेवकूफी की खातिर उसके बच्चों को पीनलाइज नहीं करना चाहता, वरना मुझे 5 मिनट लगते, मैं जाके क्रिमिनल केस एफआईआर फाइल कर देता है एफआईए में, और उसके बाद ये प्रूव्ड है कि उस बच्ची ने सिग्नेचर अपने वहां पे और जो एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे दिया फौज किए गए। इन साहब को शौक था कि आप जैसे लोग मीडिया में उनकी तस्वीर छापे, उन्होंने छपा ली एक्यूजेशंस करके। अगर मैंने कोई ऐसी बात की थी, उनके पास ना कोई है वीडियो जहां पे मैंने ये बात की, कोई नहीं था, ठीक है ना। अपनी इंसान वीडियो बनाता है यहां खड़े होकर इसी कमरे में और कहता है जी उसने मुझे कहा था कि जाके सुसाइड कर लो। ये शहादत है किस चीज की? कितने लोग और हैं जो क्या आके ये शहादत देंगे? वहां पे 20 लोग थे उस कमरे में उस वक्त, बता दे। देखिए ये यही चीजें हैं जिसको आप लोग सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, कायमा कमेटी की बात। जब कायमा कमेटी ने हमें बुलाया है, पहली बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पे एक मेडिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, दे आर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ दिस कमीशन। तो कायमा कमेटी जब बुलाती है तो रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर या रेलेवेंट मेंबर के पास होता है। उन्होंने जाके अपेयर होना है, उन्होंने जवाब देने हैं रिकॉर्ड के ऊपर। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, हम तो भाई बेचारे बिल्कुल नामाकूल से लोग हैं, हम लोग तो काउंसिल के मेंबर हैं। वी आर नॉट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ दिस कमीशन, ये हमारा काम नहीं है। मगर जहां पे बुलाया गया है सीरियस मामलों में, मैं और प्रेसिडेंट साहब ने अपना सारा वक्त साइड पे करके जाके दिया है। अभी ये एचईसी की स्कॉलरशिप का आपको पता है प्रॉब्लम चल रहे थे, जितनी मीटिंग्स मैंने और तकी साहब ने जाके सेनेट और नेशनल असेंबली की कमेटीज में की हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती कायमा कमेटी से तो फिर हम कभी भी ना जाए। सर वो लिस्ट जो कुछ बच्चे थे जिनको कहा था कि या तो ये एमटी गेट में अपेयर ही नहीं हुए या जी, जी। वो फिर लिस्ट फाइनलाइज जी फाइनलाइज हो गई, रिलीज हो गई, फाइनलाइज भी हो गई, रिलीज भी हो गई। कोर्ट भी गए लोग, कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसले किए। अब बताइए, देखिए आज आपको एमडी कैट के खिलाफ कोई शोर आ रहा है? क्योंकि हो गया एमडी कैट, रिजल्ट सामने आ गया। जाके 70-80 केसेस किए कोर्ट्स में, एक केस भी किसी के हक में नहीं हुआ। एवरी कोर्ट हैज फाउंड कि हमारा एमडी कैट सही था। तो फिर देखिए, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, कौन से बच्चे थे जो शोर मचा रहे थे कि जी एमडी कैट गलत हुआ? वो बच्चे जो एमडी कैट में फेल हुए थे। जो पास हुए थे वो तो शोर नहीं मचा रहे थे। जो मेरिट के ऊपर अच्छे मार्क्स लेके आए थे उनमें से किसी ने शोर मचाया था? और ये हो सकता है कि 1.25 लाख बच्चा पाकिस्तान में से 60-70 हजार बच्चा हाई मार्क्स ले रहा है और 60-70 हजार बच्चा नहीं अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो एग्जाम में गलती है। वो 60,000 इतना जीनियस था कि उसने ब्रिलियंट मार्क्स ले लिए हैं एक ऐसे इम्तिहान में जो कोर्स से बाहर था। ये सब सेंसेशनलिज्म था। ठीक है, हम समझते हैं, हम लोग उस वक्त नए नए आए थे, तो कोई भी नई चीज होती है उसको अटैक करना जरूरी होता है हमारे यहाँ, तो कर लिया लोगों ने। कौन सी ऐसी चीज है जो हमने की है जिसके ऊपर तनकीद नहीं हुई?
مگر کسی نے کبھی مڑ کے کہا کہ ہاں جی بعد میں کہ ہاں جی وہ ٹھیک کیا تھا. تو ایم ڈی کیٹ آپ کے سامنے, ریزلٹس آپ کے سامنے, اور کوئی اور الزام رہ گیا میرے اوپر؟ جی وہ آرڈرز آج ریلیز کر رہے ہیں, وہ آپ کو کالجز کے نام, سرمد ابھی پریس ریلیز دیں گے, اس کے ساتھ آپ کو کالجز کے نام بھی دے دیں گے. جی وہ ابھی آپ کو دیں گے کیونکہ آرڈرز آپ ایشو ہے. یہ کے پی کے بعد میری انکوائری نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں, پی ایم سی کی بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا, ایک کالج ہے محمد نادیہ محمد میڈیکل کالج, ان کے خلاف سو موٹو پشاور ہائی کورٹ نے انفارچونیٹلی کیس ٹیک اپ کیا. اس میں انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ جی یہ کالج نے ایڈمیشنز, یہ وہ کالج ہے جس نے 5 سال کی ایڈوانس فیس لی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے ہائی کورٹ نے طلب کیا ایف آئی اے کو اور نیب کے جو کے پی میں ڈائریکٹر صاحب ہیں, اور ان کو ڈائریکٹ کیا کہ اس میں انکوائری کریں کہ یہ کالجز نے غلط انلیگل ایڈمیشنز کیسے کی. ٹھیک ہے, نیب ہمارے پاس بھی آئی, ایف آئی بھی آئی ہے, ہم سے ریکارڈ انہوں نے مانگا تھا. وی آر ناٹ accused in the inquiry, we are the agency جن سے ریکارڈ مانگا گیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو بات یہ پلیز کلیئر کر لیجیے گا, یہ کل آپ نہ سرخی لگائیے گا کہ پی ایم سی کے خلاف نیب انکوائری کرے, سو احتیاط. دوسرا, ہمیں کوئی اس میں ہم نے سارا ریکارڈ دے دیا ان کو, خوشی سے دے دیا. دیٹ از فار نیب. ان مائی اون اوپینین آئی ڈونٹ تھنک اٹس نیبز ڈومین, بٹ ٹھیک ہے, اگر وہ کورٹ سمجھتا ہے ضرور آرڈر کر دے. نیب کو دیکھنا ہے کہ اس کی جورسڈکشن بنتی بھی ہے کہ نہیں, مگر ہم نے جو اپنا کام ایز اے ریگولیٹر کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا. سو کے پی میں جیسے میں نے عرض کیا 12 کالجز ہیں جن کے خلاف پینلٹیز لگی, آرڈرز ہوئے. کچھ کالجز ان کے بالکل ٹھیک تھے, کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ آرڈرز ہم منڈے کو ہائی کورٹ میں رکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ شاید پڑے, یہ ریکارڈ ان کے سامنے آ جائے گا. جی دونوں سوال کا جواب ہو گیا. ایک سوال میں نے دونوں کا جواب دے دیا آپ کو, پرفیکٹ ہے. اور تو کوئی نہیں سوال. ویلکم موسٹ. پی ایم سی آن لائن دیکھ لیا آپ لوگوں نے, اس پہ تنقید کرو نا, تنقید شروع ہے. آپ کو اندازہ ہے کتنے لائسنسز اس وقت ہم پروسیس کر رہے ہیں, ڈیلی آ رہے ہیں. ہاں کس کے پر؟ تو میں نے پی ایم سی آن لائن اسی لیے تو آن کیا. 2.5 لاکھ میں نہیں ابھی نہیں, ابھی آپ دیکھیے گا. ہم نے دیکھیے میری بات سنیں, آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم بہت سوچتے ہیں. ابھی بایو میٹرک, عید کے بعد بایو میٹرک ویریفیکیشن شروع ہو رہی ہے سارے ڈاکٹرز کی. اٹ ول بی مینڈیٹری فار ایوری ڈاکٹر ان پاکستان ٹو گو اینڈ گیٹ دیئر لائف ویریفیکیشن ڈن. تو پھر تو سب کو ہونا پڑے گا, سی این آئی سی دینی پڑے گی. اب بولیے ہو جائے گی؟ نہیں میرے پاس نہیں آئیں گے. آپ نے بایو میٹرک ویریفیکیشن جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں وہاں کروا سکتے ہیں. You don't have to come here. دیکھو, one of the basic thing of PMC online is I don't want the doctors coming here. I want them to, ان کا پروسیس ان کے پاس ہونا چاہیے, خود کریں, آن لائن کریں, بات ختم ہو. بایو میٹرک ویریفیکیشن تو بہت آرام سے ہو جاتی ہے نا. نادرا کے سینٹر میں آپ چلے جائیں, کسی موبائل کمپنی کے چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں, بایو میٹرک کرا لیں, ختم. تو وہ ہم کر رہے ہیں. 2.5 لاکھ میرے پاس ڈاکٹر ہے رجسٹرڈ میرے ڈیٹا بیس میں. اس میں سے لیس دین 100,000 کے میرے پاس سی این آئی سی تھے. اب آپ لوگ جب تنقید ہم پہ کرتے تو کوئی ذرا پی ایم ڈی سی سے بھی تو یہ پوچھتا کہ آپ کیا رجسٹر کر رہے تھے, لائسنس کیسے لوگوں کو دے رہے تھے. میں جب سے میں نے مطلب ٹھیک ہے, میں اب یہ نہیں کہنا چاہ رہا جب سے میں نے آنکھ کھولی, بٹ جب سے میں مطلب آئی واز اے ینگ مین, سی این آئی سیز موجود ہے نا اس ملک میں. تو ہر ڈاکٹر کا سی این آئی سی تو ریکارڈ میں ہونا چاہیے لائسنس دیتے ہوئے. کیسے انہوں نے 1.5 لاکھ لائسنسز پکڑا دیے لوگوں کو سی این آئی سی کے بغیر؟ نہیں جعلی نہیں ہے, ریکارڈ نہیں رکھتے. اور ریکارڈ اس لیے